Humanity application, mao ni siyang mubunga ka. Mao ang pagkamaluluyon, ang katapusan na ni fruitful living, ang imong pagkamabungahon. Gugma, kaluoy, kaagop, uban pa. Mao na siya mga kuwan. So kanang imong gugma, kaluoy, kaagop, asa na nimo ipakita o ihatag ngadto sa imong isip kataw. So karon atong hisgutan ang tinago. Kay kining usa ka natago, may tungod ni sa Dios. Kining spiritual discipline. Kay kanagong spiritual discipline, ang giiguan as Ginoo ang tao. Disiplinahon nga kanang tao maluoy siyang isikataw o kanang tao ang ikaduha tinago nga makaila sa Dios. Amen? Amen? Discipline. Nahibaw ba mo mga igsoon nga ang disiplina nagsugod kang Moses sa Exodo 20 versikulo 3. Ningon ang Ginoo, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagbaton o laing Dios. That is the secret discipline na until now ang katawhan sa Dios, ang mga magwawali, daghan ang mabasa ana, pero maglisod pagtukan. Pag-ingon diha nga walay laing Dios, ang uban naghimog Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Niingon na gani siya nga walay laing Dios. Amen? So that is the first discipline. Ang second discipline mo ning humanity. Kanang di ka mo yatak sa katungod sa imong isikataw. Na kung mahimo, mas maayo pa daw nga ikaw ang lupigan kaysa kita'y manglupig. Okay. Pag-abot diri sa faith, so balik ko na ko ang gidig ni Brother Alan, mao ang humanity. No, ang imo bang ang person ba, ang mga tao. Pero sa ako nagisgutan, duhay dan sa spiritual discipline to strengthen ang malikon. So balikon gyapon, mao man gyapon ni siya. Faith, pagtuo, pila ka buok Dios ang imong tuhoan. Usa. Asa man mabasa? Exodo 20 versikulo 3. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios. Everybody say praise the Lord. Amen? Praise God. Nabatoy load mong cellphone? Wala. Okay. So kung naamoy load, ang tinuod mga igsoon, kanang pag-ingon ni Satanas, samtang nagpuasa si Jesucristo, naingon siya, kung anak ka sa Dios, gidasya sa ibaw, no? Ambak kay dili maunsa ang imong tiil. Napailain, gidasas pinakataas nga buntod, gipakita ang pinakanindot ng mga larawan sa kalibutan, ang mga views. Kining tanan ihatag ko nimo kalibutan. Basta muluhod o musimba pa nako. Ingon si Satan, unsay tubag sa Ginoo? Pahawa Satanas. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang imong alagaran. So kana din magbaton kag laing Dios, ang founder ana, ang author ana si Satanas. Kay pailhon ka, pasimbahon kag laing Dios. Unsay gihimo mga igsoon? Muni gingon badalan sakit ba kundi gihapon timah. Sakit gid. Kay ang gihimo karon sa tibuok kalibutan gisalikway gyud ang tinuod nga Dios. Tagna na dito sa Deuteronomio 32 ug ngadto sa Salmo, ngadto sa Isayas ug dinhi sa Buhat 4:11-12 tagna na nga gisalikway kining bato. No? Gisalikway kining bato ha. So do na maguni siya tinago kini siyang timaha. No? Biblical Bible reading, no? Kung magbasa ka sa Biblia, gisalikway ang bato. Amen? Praise God. Unsa may gihimo sa dakong relihiyon, kining magtutukod og balay relihiyon man ni. Ang Dios gisalikway sa mga founder of relihiyon. Kining batuha gisalikway sa mga magtutukod og
Balay. Kinsa may magtutukod og balay be? Buddhism. Buddhism is a religion. Amen? Shintoism, Islam or Muslim. Unsa pa? Ha? Unsa pa gyud? Ang sakit kaayo. Ang Christianism. Ngano man naa man ta nabilong dinhi. Kaysa labing tinud nga pagkaistorya, ang pagtuo nga ipasikat unta nato ngadto sa Dios nga matunong ang pag-ila sa tinuod nga ngalan. Muni pinakamukat. Kahit ang gipaila sa Katoliko nga ngalan sa Dios, Jesus. Nga ang tinuod nga ngalan sa Dios, suma sa Holy Living o dinhi sa stage 3 sa Holy Spirit Living, ang mga propeta gipadaygan gyud sila nga ang Ginoo magpakatao sa pangalang Emmanuel. That is the Holy Spirit living. Holy Spirit living gikan sa mga propeta hadto sa mga apostoles, ang ilangan nga gitaila sa history mao gyud ang Emmanuel. Pero nganong Jesus man ang Biblia, pastor? Ang Jesus, mga igsuon, bunga na sa Roman Catholic organization. Which is ang Biblia nagsulti, biblical living, bulag kamukikan kanila, katawhan ko. Amen? Bulag. Sa tupa, ayaw pagsundog. Kay kanang Jesus, ngalan ka na sa Diyos. Ribulto, gipangalan sa Katoliko, nganhi sa Pilipinas, aron ang mga tao di nakaila sa tinuod nga ngalan sa Dios. Di ba? Pero unsay prinsipyo sa nakadawat sa tinuod nga ngalan sa Dios, girespeto ang Hesus. Nganuman, stage level of grade 1. Kaysa labing tinuod nga pagkaistorya, ang ngalan nga Hesus dili mo'y ngalan sa Dios. Kanang ngalan nga binuhat sa Roman Catholic. Bisan asa ka nga history, bisan asa ka nga kasaysayan, ang nagmukna sa ngalan sa Dios nga Jesus, dili mga born again, dili mga propetas, dili mga apostoles, kundi ang Roman Catholic Church. Kung naamoy cellphone anay Lord, naimita diha, naimita inyong pangutanon, kay pwede man ang mita sa cellphone, sa messenger doon ay mita, di ba? Naimita. Pangutanan dito, kailan natatag ang litrang J sa ating alpabito? Mutubag ang mita, natatag ang letter J 16th century. Kano sa man ang 16th century? Dugay na ang Ginoo namatay. Amen? Dugay na kayo ang Ginoo namatay. Purti ng bugaya namatay, nawagtang siya. So giilis pagkamatay sa Ginoo, pag-abot og 16th century, gikan siya kamatayon, didto giilis dan angan sa Ginoo og Jesus. Amen. Nya mingon ta, nganong ang Biblia, pastor, Jesus magyud ngani? Siyempre, kay ang creator sa Christian book nga mao ang Biblia, ang Roman Catholic. Amen? Di ba? Ang Roman Catholic, muni siya ang pinakalabing tinangkog. Nga naman, kay ang yawa, dili gud siya gusto nga kanang ngalan sa Dios mailhan sa tao. Kay buhat 4 versikulo 11, walay laing ngalan nga gihatag dinhi, nga gikan sa langit, ngalan nga makaluwas. Higihatag gikan sa langit. Unsa mga lana ang gihatag gikan sa langit? Emmanuel, ang Diyos mismo nagsulti sa propeta. Amen. Sa Isaiah 7:14, nga gitagna ni propeta Isaias, nga adunay babay kuno nga magmabdos ulay nga babae, manamkon siya batang lalaki ug paganganlan kini Emmanuel. Amen. Tagna kita. Ug atong pagkinabuhi diri sa Holy Spiritual Living kini gitawag og Holy Spirit Living, kung ato gining i-apply, mubase ta sa Episodos 20 nga gitukod kamo sa mga propeta o sa mga apostoles. Buti pasabot Holy Spirit Living. Unsa mga lana nga gikan sa langit nga gihatag? Emmanuel. Unsa mga lana nga gihatag sa Katoliko? Jesus. Gikan gyud sa Roman Catholic Church.
ang Hesus. Gusto mo mangutana, tanawa ang iyong cellphone sa mita, kailan napatag ang letter J, mutubag ang mita, 16th century. Kano sa man ang 16th century, pila man nakatuig? 1,600 years. Dugay ra namatay ang Mesiya. Amen? Amen? Pero ako ning giwali sindang ato miaging simana ang Emmanuel, nidawat sila. Labinas Badirino. Pastor, manong karon pa man ka nagwali ana? Kung ako tinako mo gud siya. Karon naghuna-huna sa kuno sa wali nga spiritual discipline to strengthen. Karon si Badiralan gigamit sa Ginoo, ma-focus din ni sa humanity. Kana bitaw atong mga kapakyasan nga murag di lang tamutan aus ka kalisod sa uban. Buratos Ginoo, mo man ni kining waliha. Pero sa lain bahin kining disiplina nga gisgutan dias Ginoo, musangkot ni gugma. Di man ka madisiplina o di ka mo apply sa disiplina og way gugma. Unya ang gugma gisgutan sa Biblia duha. Gugma sa imong isikataw o gugma ngadto sa Dios sa Ginoo. Karon ang gisgutan ni Badiralan diri, gugma ni mahitungod sa tao. No? Effect ni ngadto sa gugma sa tao. Pero ang gugma nimo ngadto sa Dios, balik ka dito sa iyang pag-ingon, ayaw pagbaton og laing Dios.